दादे नूं भी ना पता ही ना किदियां तस्वीरां। वो तस्वीरां वेखे कदे सिपाही का मुँह वेखे कदे बादशाह रोम का मुँह वेखे। बादशाह रोम समझा भाई ये नहीं जानते कौन है, ये झूठे ने। मैनू मिंबर हुसैन के खिलाफ दी इज्जत की कसम इवें मैं बुजुर्गों तो सुना है। और फरमेंदे ने अजा पहली तस्वीर चाह के सिपाही उथू कदम चाया नहीं, इथू अमीर हसन दे मलकूती लब हिलने शुरू हो गए। सरकार मुस्कुरा रहे हैं, उथू सिपाही तस्वीर चाह के टुरया, इथू अमीर हसन अलैहिस्सलाम तस्वीरों के पास इशारा करके सामने बादशाह रोम नूं मुखातिब होके फिर कूड़े दावेदारां दे पास इशारा करके कायनात दे बादशाह जिहड़ी गल कीती वो मैं खुतबा सुनावां जनाब। एक नारा सुनाओ रल के वाली नजब दा मैं खुतबा सुनाऊं। मैं तबीयत अपनी नाल मत्था ला के तुहानूं कसीदा सुनान लगा, दुआ फरमाइश। हालांकि आवाज़ साथ नहीं दे रही, दिन रात के सफ़र ड्यूटियाँ हकते ही उठद्या सोजियां नाल दो तीन पढ़दा, लेकिन तुहाडी मुहब्बत का पलड़ा भारी है, मनो उस ते तुलना पै गया। उत्थों सिपाही तस्वीर चा के टुरया, इत्थों अमीर हसन बादशाह मुस्कुरा भी रहे, इत्थे बादशाह रोम, इत्थे कूड़े दावेदार, इत्थे अमीर हसन अलैहिस्सलाम। तो सरकार जड़ी गल की थी, जिनकी तस्वीर तुमने दिखाई इन्हें जिनकी तस्वीर तुमने दिखाई इन्हें वो बताता रहा मैं बनाता। ताड़ी अपनी मर्जी, अमीर दी शान जिमें दिल ले बोलो, नस्ल दी खैर होवे। बादशाह हुसैन तुहाडा हाथ सलामत रखे, या अली आखिर तक जिंदाबाद जी, तुहाडे नस्ल दी खैर होवे। या अली बादशाह मुस्कुराए, टुरदे सिपाही दे पास चढ़े के बादशाह रोम नूं मुखातिब होके कायनात दा बादशाह फरमा रहे हैं, जिनकी तस्वीर तुमने दिखाई इन्हें वो बताता रहा मैं बनाता रहा। जिनकी तस्वीर तुमने दिखाई इन्हें वो बताता रहा मैं बनाता रहा। मेरे बाबा से अर्शे बरी पे ये सब, मेरे बाबा से अर्शे बरी पे ये सब, रिज़्क़ खाते रहे मैं खिलाता। शाला आज जरिए हुसैन अलवस होवे, अच्छा के बोलो हैदरी। रिज़्क़ खाते रहे मैं खिलाता रहा। खुतबा हुण शुरू होने लगे जी। सरकार पहली तस्वीर सामने आई, सरकार दे अमीर पुत्र तस्वीर दियां अखां चखां पाइयां, तस्वीर दियां नज़रां झुक गईयां। हाय 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 हाय। सरकार अमीर हसन अलैहिस्सलाम पहली तस्वीर का तारुफ करवाया। इसकी कश्ती जो दुनिया में मशहूर है, पहली तस्वीर का तारुफ अमीर हसन। इसकी कश्ती जो दुनिया में मशहूर है, इसलिए है कि उसमें मेरा नूर है, इसलिए है कि उसमें मेरा नूर है। इसके मालिक ज़माने में हम पाँच हैं, बाखुदा ये तो बस एक मजदूर है। जो भी कश्ती में आएगा बच जाएगा, वो फला पाएगा खुल्द में जाएगा। काम इसका था इतना फ़कत जान लो, ये बुलाता रहा मैं बचाता।
واہ حسین واہ حسین واہ حسین. جیو سارے جی یا علی یا علی. چک دے نال چکری گردو نوادے شریف سادات گئے سادات. میں پہلے اٹھتے ہیں کیا میرا ذاکری دعویٰ ہے ہی نہیں چونکہ توڑیاں دعاواں میرے سردہ تاجن میں دعا واسطے پڑھ دوں گا. اپنا پسندیدہ شعر تو انہوں سنان لگا. بادشاہ روم سپاہی نو آتا ہے من لگ دے نعوذ باللہ حسن علم نجوم جان دے. انہیں کہنے کر تصویر دا سدھا پاسا ہان اللہ اتے کپڑا دے. اچانک حسن دے سامنے کار انہوں وقتی نہ ملے زائچہ بنان دا. مینو ممبر دی عزت دی قسم اجا تصویر ہان اللہ کے سپاہی پہلا قدم چایا نہیں. ٹردے سپاہی دے پاسڑے کے امیر حسن فرما رہے تم سمجھتے ہو اس کو حسین جہاں. تم سمجھتے ہو اس کو حسین جہاں میرے سائے میں ملتی ہے اس کو امان. اس قدر یہ حسین جگ میں ہوتا کہاں اس پہ ہوتا نہ میرا اگر صاحبہ. حسن خالق سے جب میں سنوارا گیا پھر وہاں میرا صدقہ اتارا. وستے رہو جی دسل دی کہہ رہے بادشاہ رومن تخت چھوڑیا تے قدمہ تے آ ڈگا. انہیں کہا حسن جیڑا صدقہ اتھے لتھا وہ تواڈا صدقہ کتھے گیا. امام تصویر دے پاسڑے کے فرما رہے پھر وہ صدقہ ملا اس کو خیرات میں. پھر وہ صدقہ ملا اس کو خیرات میں. یہ سنورتا رہا میں سجاتا رہا.